Yo, what's up guys? Halo semuanya. You know, Indonesia is awesome. You guys are awesome. Ya, Indonesia itu luar biasa, Anda semua luar biasa. So, my name's Elliot. I'm 16. Ya, jadi nama saya Elliot, saya 16 tahun. And I grew up in a mostly Christian family. Dan saya bertumbuh dalam keluarga yang kebanyakan Kristen. So, my mom was Christian, but not my dad. So, my mom taught my brother and I to be Christian. Ya, mama saya Kristen, tetapi papa saya belum jadi orang Kristen. Jadi mama saya yang mendidik saya dan adik saya untuk bisa jadi orang Kristen. But this caused problems with my dad. Tapi ini adalah masalah buat papa saya. A year before I was born, my parents started fighting and they separated. Ya, sebelum saya Before I was born, yeah. Ya, sebelum saya lahir, orang tua saya bertengkar dan kemudian mereka akhirnya berpisah. And it was only by God's grace that they got back together. Ya, hanya karena kemurahan Tuhan maka mereka bisa rujuk kembali. Because otherwise I wouldn't be even born. Ya kalau enggak gitu kan saya bahkan enggak akan lahir gitu ya. But even after I was born, they still kept fighting. Ya, tapi setelah saya lahir pun ternyata mereka terus masih bertengkar. Every single night was full of arguments, shouting, things in the house breaking. Ya, tiap malam tuh yang ada saling teriak, berantem, bahkan barang-barang pecah semua gitu. And my brother and I would just like crawl up in his room and just be scared all night. Ya, jadi saya dengan saudara laki-laki saya cuma bisa diam di kamar, ketakutan sepanjang malam. This went on for 10 whole years. Dan ini berlangsung selama kurang lebih 10 tahun. And when I was 9 years old, the fighting finally stopped. Waktu saya kurang lebih umur 9 tahun, akhirnya pertengkaran itu berhenti. This is when my parents had divorced. Dan itu adalah pada saat orang tua saya akhirnya bercerai. And my dad was so harsh towards my brother and I that I didn't know what a father was like. Ya, karena papa saya itu kasar banget sama mama saya dan saya, jadi saya nggak tahu papa itu mestinya yang kayak gimana sih gitu. So I didn't know who a father was, so I don't know who God really was. I thought he was just some random guy with a long beard in the sky. Ya, karena saya nggak tahu bapak itu mestinya seperti apa, jadi saya juga nggak jelas Tuhan tuh sebenarnya yang kayak gimana sih. Saya pikir oh itu Tuhan tuh yang ada di langit, yang jenggotan gitu. So I started going to my school friends to find closure. Ya, jadi saya mulai cari hubungan dengan teman-teman saya di sekolah. But turns out they didn't like me very much. Tapi ternyata mereka nggak terlalu suka sama saya. So eventually I just started hating everyone. I didn't have any friends and I only have one good friend with me. Ya, jadi saya akhirnya jadi ngerasa sebel sama semua orang, saya merasa benci semua orang. Akhirnya saya cuma punya satu orang teman yang baik. But that one friend, he stabbed me in the back. Cuma satu teman baik ini pun akhirnya nusuk saya dari belakang. I got so angry, I beat up him and 2 other people and sent one to the hospital. Dan saking marahnya saya sampai pukulin dia dan 2 teman yang lain, bahkan salah satunya sampai harus masuk rumah sakit. I was so alone, full of anger and hate, and there's just this God-sized hole in my heart. Ya, jadi saya cuma merasa sendirian, saya merasa sepertinya terpencil, terkucilkan, saya merasa ada kekosongan besar dalam diri saya. That all changed 2011. Dan semua itu berubah pada tahun 2011. So there's this thing in Hong Kong we have called Resound. Dan waktu itu pernah ada satu event di Hong Kong. Where basically all the youth from all over Hong Kong, all the churches come together and have like a big church service together. Ya, jadi ada seperti satu kebaktian gabungan untuk anak-anak muda di seluruh Hong Kong antar gereja, antar denominasi untuk bisa gabung sama-sama. One of my church friends invited me to come along. I'm like, oh, I don't want to go. Salah satu teman gereja saya ngajakin saya untuk pergi dan saya agak malas-malasan gitu, nggak mau pergi gitu. But I went anyway. Ya, tapi akhirnya saya pergi juga. But that night, God just came up to me and he said, Elliot, I love you. Dan pada malam hari itulah Tuhan sepertinya nampak buat saya dan saya mendengar Tuhan berkata, Elliot, aku mengasihimu. And that night I encountered God in such a way that I really found out what a father was meant to be like.
Dan pada malam hari itulah saya benar-benar bertemu dengan Tuhan sehingga di situ saya bisa merasakan bagaimana Bapa itu sebenarnya. And after that, I really just gave myself up to Christ, and He fixed up my own family. Dan pada saat itu saya merasa Tuhan benar-benar menjamah hidup saya, Dia mengubahkan saya bahkan keluarga saya. And He gave me an awesome new family, these awesome bunch over here. Dan Dia bahkan memberikan kepada saya keluarga yang baru, keluarga yang luar biasa nih, keluarga ICA. So yeah, that's it. Thanks. Dan itulah kesaksian saya. Well, good morning to every one of you. Ya, selamat pagi untuk semuanya. We're so glad to be here in Bogor. Merupakan satu sukacita buat ada di tempat ini di Bogor. You got a beautiful church and a great pastor. Ya, Anda memiliki gereja yang luar biasa dan juga pastor-pastor yang luar biasa. You just miss a chance to give a lot of praise offering. You just miss a chance to clap. Oh iya, mestinya saudara tepuk tangan nih waktu dibilang gitu. Amen. This is our first time here visiting your church. Ya, ini adalah kali pertama kami datang ke gereja Anda. And first time meeting your pastor, he cannot be here with us today. Ya, ini pertama kali juga saya ketemu dengan gembala sidang saudara, cuman hari ini beliau nggak bisa ada di sini. We sense that the Lord is pouring out His Spirit in this church. Dan kami merasakan bahwa Tuhan sedang mencurahkan rohnya ke gerejanya di tempat ini. I sense the warmness and the fellowship here in this family, in this community. Dan saya merasakan kehangatan yang terjalin di sini di antara komunitas yang ada di sini. We want to thank your team for hosting us, for taking care of us. Kami juga mau mengucapkan terima kasih karena tim yang di sini sudah menerima kami dengan baik, melayani kami. You embraced us and you served us so well. Dan Anda sudah benar-benar membuat kami merasa diterima. Amen. Do you like us? Anda menyukai kami? All right, give me a big smile. Come on. Boleh senyum? We have about 30 minutes remaining before we end the service today. Ya, jadi kita masih punya sekitar setengah jam sebelum mengakhiri ibadah And ini. I'll be taking 15 minutes and our dear sister here will take another 15 minutes. Ya, jadi saya akan ambil 15 menit untuk menyampaikan firman dan 15 menit untuk menerjemahkan. So I just want to make sure I take 15 and you take your 15 minutes share and it is fair. Oke. Jadi ini Okay. janjian dulu nih ya, 15 menit, 15 menit. Is it okay? Oke? All right. Okay, I won't take more and you shouldn't take mine. All right? Oke. Come, let us all stand as we look to the Word of God from the book of Revelations, chapter 2. Ya, mari kita akan bangkit berdiri sama-sama, kita lihat pada kitab Wahyu pasal yang kedua. I'm reading verse 1. Ya, akan baca ayat dari yang pertama. To the angel of the church in Ephesus write, these are the words of him who holds the 7 stars in his right hand and walks among the 7 golden lampstands. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. I know your deeds, your hard work, and your perseverance. I know that you cannot tolerate wicked people, that you have tested those who claim to be apostles but are not, and have found them false. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. You have persevered and have endured hardships for my name and have not grown weary. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku dan engkau tidak mengenal lelah. In verse 4, yet I hold this against you, you have forsaken the love you had at first. Ayat yang keempat, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Consider how far you have fallen, repent and do this and do the things you did at first. If you do not repent, I will come to you and remove your lampstand from its place. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. In verse 6, but you have this in your favor, you hate the practices of the Nicolaitans, which I also hate.
Tapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga aku benci. Now in verse 7, whoever has ears, let them hear what the Spirit is saying to this church. Dan ayat yang 7 katakan, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman And Firdaus to the one Allah. who is victorious, I will give him the right to eat from the tree of life, which is in the paradise of God, which you have already I already translated. translated. Amen. Okay. Come, let us Amen. pray. Father, we Mari kita thank you berdoa. for your presence in this church, your house. Ya Bapak, kami datang kepadamu dari tempat ini di gerejamu. This is Bethlehem, Dan ini adalah Bethlehem. where you constantly and faithfully provide spiritual bread. Dan inilah tempat di mana engkau terus dan akan terus-menerus mencukupi kebutuhan kami, Tuhan, dengan roti surgawimu. And each week, all of us here, my brothers and sisters, as they come, we come to receive bread from heaven. Dan setiap minggunya, sementara kami semua saudara-saudariku yang ada di tempat ini datang ke tempat ini, kami mau menerima roti dari surga itu. Father, we pray, may this word be the spiritual bread that we need this week. Dan biarlah Tuhan, aku berdoa supaya kebenaran firman yang akan disampaikan ini bisa menjadi roti kehidupan buat kami semua yang akan bisa mencukupi kebutuhan kami. Come and build us up. Datang dan bangunlah kami. In Jesus' name we pray. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. You may be seated. Amin, silahkan duduk. A few months ago, I went to see my doctor. Ya, beberapa waktu lalu saya datang ke dokter saya. And I did not go there willingly. Ya, saya datang ke sana bukannya dengan sukarela. My wife, she makes sure that I go for a medical checkup. Ya, jadi saya dipaksa sama istri saya untuk bisa melakukan medical check up. I procrastinated for a long time. Saya tunda itu untuk waktu yang I cukup told lama. her I am still young. Ya, saya bilang sama dia, saya mah masih muda. Amen. You just missed the chance to say amen. Mestinya Anda bilang amin tuh let waktu me, saya let me bilang try saya again. masih I muda. told her that I'm still very young. Ya, saya bilang sama dia, saya ini masih muda. Hallelujah. Okay, let me try again. I told them that I'm still very young. Dan saya bilang, saya masih muda. Amen. Ah, Those that are at the back, they are not convinced. Ah, They yang- couldn't really see me. So Yang I di said, atas I'm nggak young lihat ya. and I'm healthy. Ya, jadi yang di atas mungkin nggak bisa lihat, tapi saya nih masih muda dan saya masih sehat. Don't waste money on Jadi doctors. nggak usah lah buang-buang uang buat ke dokter. And to cut a long story short, I went. Ya, untuk singkatnya akhirnya saya pergi juga. And I went with full confidence. Dan saya pergi dengan satu keyakinan penuh. And then I came back to receive my medical report. Ya, terus kemudian saya kembali lagi untuk terima laporan kesehatan saya. I was hoping that the doctor will prove that I'm healthier than my wife. Ya, saya berharap dokter akan buktikan bahwa saya ini lebih sehat dari istri saya. Because I don't really get sick. Karena saya nggak sakit gitu. Nggak I merasa look sakit. healthier. Dan saya malahan kelihatannya lebih sehat. And I believe that she is the one who has physical problem. Nah, saya yakin yang sakit tuh sebenarnya istri saya gitu. And I said, ladies go first. And the report, was given to her. Ya, jadi saya bilang kan, ya wanita duluan dah. Jadi terima duluan tuh laporannya. And she got a perfect report. Dan dia laporannya tuh bagus banget. She is fit. Dia sehat. It is not fair. Dan kayaknya nggak Because she adil. doesn't exercise. Karena dia nggak pernah olahraga. I think she snack more than I do. Kayaknya dia lebih sering ngemil daripada saya. And she doesn't look as healthy as I. Dan dia kelihatannya juga nggak seseger saya gitu. So I was thinking to myself, if she got a perfect bill of health, definitely no problem for me. Ya, saya sampai mikir loh, kalau dia aja sehat dibilangnya apalagi saya. Then it was my turn. Jadi kemudian giliran saya nih. And the doctor told me, Dan dokternya bilang, you are overweight. kamu kelebihan berat badan katanya. In fact, in English, he uses the word obese. Ya, bahkan kalau dalam bahasa Inggris dibilangnya obesitas gitu ya. Indonesia, obesitas. Iya. Very serious. I look at him and I got very angry. Saya mulai ngelihat ke dia dan saya mulai marah gitu ya. Do I look like a fat man? Ya emangnya kelihatannya saya kayak kegendutan gitu. And he said, I am obese. Dan dia bilang saya obesitas gitu. And not only that, he said high cholesterol. Nggak cukup sampai di situ, saya juga dibilang kolesterolnya tinggi. He said very high. Dan dia bilang sangat tinggi. And I look at myself again. Saya lihat lagi sama diri saya.
Do I look like I got a high cholesterol? Emangnya saya kelihatan kayak orang And yang then punya you say, kolesterol tinggi? I will prescribe medication for you for your cholesterol. Nah, terus dokternya bilang nih saya akan kasih resep buat kamu supaya kolesterolnya bisa turun. I couldn't believe it. I thought to myself, maybe he wants to make money. Ya, saya nggak percaya nih sama di dokter, jangan-jangan dia cuma pengen ambil uang He saya want to aja. sell medicine to me. Dia mau jual obat nih ke saya nih. Then I said, no, I'm not going to eat anything, medicine. Saya terus bilang sama dia, enggak, saya nggak mau minum obat And apapun. it did not end there. Dan ini nggak cukup sampai di situ. I notice some of you who are older, you're looking at me very seriously now. Nah, saya tahu kalau Anda yang ada yang lebih tua dari saya, Anda udah mulai ngeliatin saya serius nih. And he said, you know, one of your artery is blocked a little bit. Nah, dia kemudian lanjutkan lagi bahwa salah satu saluran arteri saya juga ada penyempitan gitu sedikit. I couldn't believe it. I might have a heart problem. Ya saya nggak bisa percaya, masa sih jantung saya bermasalah? I was depressed that day. Saya mulai ngerasa tertekan saat itu. I went home, I looked at the mirror. Saya mulai pulang, saya lihat di kaca, di I cermin. say, I still look young. Wah, saya kelihatannya masih muda gitu ya. I don't need to exercise. Saya nggak perlu olahraga. I thought preaching is exercise. Ya buat saya khotbah kan udah olahraga ya. I said, you know, I can eat anything I want. Dan saya pikir, wah saya bisa makan apapun yang saya mau. But the doctor today looked beyond my physical body. Tapi dokter itu melihat melampaui fisik hal yang He kelihatan went sekarang. inside my body and checked and find out the true condition of my health. Dan karena dia melihat ke dalam tubuh saya untuk bisa menemukan atau bisa memeriksa apakah keadaan saya yang sesungguhnya. You know, the same is true. Nobody can look into our spiritual condition, our spiritual health. Ya, dan hal yang sama juga berlaku buat kita bahwa kesehatan rohani kita mungkin gak bisa kelihatan sama banyak Only orang. Dr. Jesus can see what is inside of us. Iya, hanya dokter Yesus itu yang bisa melihat kedalaman hati kita. And God spoke to me. He says, people would only see what is outside of me. Ya, dan Tuhan bicara sama saya bahwa orang-orang pun kebanyakan cuma ngelihat apa yang di luar. And I should go for also a spiritual checkup. Dan saya juga mesti melakukan check up spiritual. And today I'm here to perform a spiritual checkup on all of you. Dan inilah yang saya akan tunjukkan pada Anda semua bagaimana kita bisa melakukan And I check know up. some of you are very reluctant. Ya, saya tahu mungkin beberapa di I say, antara saudara, Pastor, I am very spiritual, you know. mungkin beberapa di antara Anda akan bilang, wah pastor saya mah rohani banget. You know, I look spiritual. Saya kelihatannya aja rohani banget. And you know what? I dress spiritual. Bahkan saya berpakaian aja rohani. And Pastor, you know what? I do not need this checkup because I talk spiritual too. Ya, saya nggak butuh lah check up begini, ngomong aja saya mas rohani banget. And I know everything about the Bible. Ya, bahkan tentang Alkitab nih saya tahu dari In awal sampai fact, akhir. I'm one of the leader in this church. Bahkan saya ini pimpinan di gereja ini. And you know what? You know, I was there from the very beginning of this church. Ya, bahkan dari semenjak gereja ini belum segede ini pun dari awal saya udah di sini. I was the first convert in this church. Saya petobat pertama di gereja ini. And guess what? Every Sunday I stand on this stage. Dan tiap minggu saya berdiri nih di mimbar sini. And without a shadow of doubt, everyone in this church will say, I'm spiritually healthy. Dan tanpa ada keraguan sedikit pun setiap orang di gereja ini pasti akan bilang kalau saya tuh sehat secara rohani. And friends, today I'm going to take the next 20 minutes. I've left only 10 and 10 for you. Yeah. To talk about a spiritual checkup just for you. Ya, tapi saya akan gunakan waktu yang tersisa ini untuk bisa melakukan check up rohani buat kita semua. And please don't be angry with me when I convict you a little bit, not condemn. Ya, dan tolong jangan jadi marah sama saya kalau saya tunjukkan suatu kebenaran buat Anda. Ini bukan You tuduhan. can be angry with her. Ah? Marahnya katanya sama saya aja. Jangan ya Bapak Ibu ya. Oh, be nice on me. Baiklah kepada kami berdua. Berdua. I understand that. Berdua. Satu aja. No. Not dua. No. Jesus said to the church of Ephesus, I can see your spiritual condition. Ya, jadi Tuhan berkata kepada gereja di Efesus, aku bisa melihat kondisimu yang sesungguhnya. And Jesus is very kind. Dan Yesus tuh sangat baik. Before he says something painful to us, Sebelum dia mengatakan sesuatu yang mungkin menyakitkan buat kita, he compliment us first.
Dia muji dulu. And we need to learn from Jesus. Dan itu yang kita perlu pelajari dari Yesus. You know, you've got a great church. Anda punya gereja yang luar biasa. All of you look great, fantastic. Semuanya kelihatannya bagus, luar Turn around biasa. and tell your neighbor, you look spiritual today. Ya, boleh bilang kanan kirinya, kamu kelihatan rohani banget hari ini gitu. You know where I'm going after this, all right? Ya, karena Anda tahu saya mau kemana nih setelah ini ya. You look great, fantastic. Ya, Anda sangat-sangat luar biasa. So Jesus told the church of Ephesus, he said, you are a dynamic church. Ya, jadi Yesus bilang sama gereja di Efesus kalau gerejanya itu adalah gereja yang dinamis. It is an active church. Gereja yang aktif. They have so many programs. Mereka programnya banyak banget. You know, they have activities every day, not just Sunday. Dan kegiatannya nggak cuma di hari Minggu, setiap hari ada kegiatan. They've got the spiritual activities. Mereka punya kegiatan rohani, They got the physical activities. mereka punya kegiatan jasmani. They are so holistic in their approach to ministry. Dia memiliki satu pendekatan holistik dalam pelayanan. And Jesus commended them, secondly, on their dedication. Dan Yesus memuji mereka dalam hal dedikasi mereka. They were so dedicated and committed to the works of God. Mereka begitu berdedikasi terhadap pekerjaan Allah. They gave a lot of time to the church. Mereka beri waktu banyak buat Maybe gereja. even they gave a lot of their resources to the church. Bahkan banyak sumber daya yang mereka berikan pada gereja. And number 3, Jesus commended them on their determination. They were a determined church. Dan bahkan Yesus juga memuji gereja ini dalam hal yang ketiga itu karena mereka punya keteguhan hati. Ephesus, the church in Ephesus, they were very patient. Gereja di Efesus ini adalah gereja yang sangat sabar. They were going through persecution, Mereka melalui banyak tantangan, but they endured and they persevered for Jesus. tapi mereka bertahan bagi Yesus. And then Jesus talked about this church. Ephesus is a disciplined church. Dan bahkan Efesus juga disebut sebagai gereja yang berdisiplin. They would not tolerate evil and sin. Mereka nggak bisa mentolerir kejahatan dan dosa. They practices holiness and righteous living. Mereka mempraktekkan kehidupan yang kudus. I like to believe that they do not play billiard. Saya yakin mereka nggak main biliar. They don't go to the cinemas. Mereka mungkin nggak nonton ke bioskop. You don't do that, right? Anda di sini? Sometimes. You know, when the ladies come to church, you know, they make sure they wear long dresses. Ya kalau di gereja sana gitu ya, para wanita datang ke gereja mereka pasti pakai roknya yang panjang. You know, they dress their Sunday best when they come to church. Mereka pakai baju hari Minggu yang They paling know what bagus. to wear to look holy and spiritual. Mereka tahu bagaimana kelihatannya rohani. So Jesus said that they are also a disciplined church. Dan mereka disebut sama Yesus sebagai gereja yang Not just that, berdisiplin. Jesus said that they are a discerning church. Dan bahkan gak cuma di situ, gereja mereka juga adalah gereja yang mau terus dibentuk oleh They Tuhan. have spiritual sensitivity. Mereka punya kesensitifan They rohani. seem to be able to hear from the Spirit. Mereka bisa mendengar dari Roh Kudus. You know, I like to believe with this discernment they would even prophesy. Dan saya bahkan percaya bahwa dalam ibadah-ibadahnya mereka seringkali ada nubuatan. Heal the sick. Kesembuhan bagi yang There is a sakit. manifestation of God's power. Dan ada banyak manifestasi dari kuasa Tuhan. Remember, I used the word power. Ya, jadi ingat ada kuasa. I didn't Kekuatan. use the word presence. Ya, bukan kehadiran ya, bukan. Okay, it's very tricky, huh? So important words. I Yeah. must highlight that. So it was a discerning church. Jadi ini adalah gereja yang bisa membedakan mana yang baik dan yang You know, salah. if you're looking for and still looking for a church in Bogor, you want to check this church out. Ya, kalau saudara ada di Bogor ini, saudara mungkin bisa lihat nih, cek keadaannya I apakah tell sama you, dengan Efesus. everyone in Bogor would like to visit this church. Ya, saya yakin semua orang di Bogor pengen mengunjungi In fact, gereja I like yang to model believe gini. every person in Indonesia would like to visit this church. Bahkan seluruh gereja di Indonesia pun pengen ngunjungin gereja yang kayak gini. Let me say this. In fact, everyone in Asia, every person in the world would like to visit this church. Bahkan kalau ada gereja yang kayak gini, nih semua orang di Asia bahkan seluruh dunia juga pasti Because- pengen datang ke sana. I'm telling you, friends, this is a perfect church. Karena gereja ini kan kelihatannya sempurna banget. You know, I've never seen any church like the church of Ephesus. Ya, saya nggak pernah ngelihat ada gereja yang kayak gereja di Efesus. And friends, I'm going to tell you, I think this church come very close to the church of Ephesus. Dan saya mau bilang kayaknya gereja ini udah hampir-hampir mirip nih, udah deket nih jadi gereja kayak gereja di Dekat. Efesus. 1% lagi. Ah, Still 1% more to go. oke. Yeah, so
Semangat. Enggak percaya ya? Enggak percaya. You don't believe her, but believe me, alright? It's important. You need to believe the speaker. Ya, harus percaya sama pembicara dan penterjemah juga. Do you have discernment here? Do you have discernment? Apakah Anda bisa membedakan di sini? Can you discern that I'm telling you the truth? Anda bisa membedakan kalau saya membicarakan hal yang benar? Hallelujah. Hallelujah. You know, if your pastor is here, it's harder for me to say all this because, you'll be thinking because I want to please your pastor. Untung gembalanya nggak ada, karena kalau ada gembala di sini, nanti kesannya saya kayak mau nyenengin hati I gembalanya told aja. your pastor before he left town yesterday, I said, don't worry, when you come back tonight or tomorrow, your church is still going to be here. Saya kemarin bilang sama Bapak Gembala, kalau nanti Bapak balik, jangan khawatir, gerejanya masih tetap di sini kok. Are you happy? Anda bahagia sekarang? I still got 5 minutes. Ya oke, masih ada 5 menit. Really? No, more. Oke. More than that. Yeah. Okay. You know how I wish that I can wrap up the message right now. Ya, jadi saya mau simpulkan aja semuanya. You know how I wish that I can close in prayer Ya, saya mungkin mau berdoa and have your pastor to come up and bless you. dan saya mau untuk mungkin gembala saudara bisa maju ke depan dan berkati saudara. And we can go for a great lunch. Dan kita mungkin bisa langsung makan gitu. And it's going to be a great week. Dan ini akan jadi minggu yang luar biasa. And Jesus will stop at this right here, at this passage. Kalau Yesus berhenti cuma sampai di situ. But then Jesus continued. Tapi masalahnya Yesus lanjutin lagi. You know, I thought it should be a happy ending. Ya saya pikir kan ini mestinya udah akhir yang bahagia Like any gitu ya. story, like any movies. Ya kayak di film-film kan gitu ya, akhirnya You know, bahagia. at the end, the man and the woman must get married. Ya kan kalau di film pada akhirnya biasanya pria dan wanitanya langsung jadi nikah gitu. Or like the skit a moment ago. Ya kayak tadi aja tuh drama You know, at the singkatnya. end, Jesus take off his shirt Ya pada akhirnya Yesus membuka and jubahnya put it on her. dan dipakein ke yang perempuan. How I wish, this message would be like this. I want to be that guy, Ya. who end on a high note. Ya, jadi saya pengennya tuh udah sampai mencapai klimaks gitu. Udah I'm sampai di so situ. tempted to end it this way. Dan saya sangat-sangat tergoda untuk bisa mengakhirinya Don't worry, begitu I'm not going to aja. take off my shirt and put it on there. You got a jacket, Yeah, I Don't already worry. have one. No. I sense she's walking further and further away, But Jesus continued. Tapi Yesus melanjut lagi. He said, nevertheless, I have something against you. Yesus katakan, namun ada satu lagi nih yang bertentangan yang harus aku katakan The padamu. word against you is a very strong word. Dan kata yang bertentangan ini adalah satu kata yang keras. I don't think ever in my life I've ever used the word against anyone. Saya kayaknya nggak pernah ngomongin ke setiap orang yang saya kenal nih kata saya bertentangan sama kamu. I gitu. don't even remember if anybody in my entire life have said this word. Saya bahkan To me. nggak ingat ada orang yang pernah ngomong gitu sama saya juga. I have something against you. Nih, saya ada sesuatu yang bertentangan sama kamu. I don't like you. It's fair. A lot of people say that to me. Iya, kalau misalnya ngomong, saya nggak suka kamu ya udahlah. Ada orang yang memang suka ngomong begitu Especially sama when saya. I preach too long Ya, especially kalau saya lagi ngomongnya kepanjangan khotbahnya, and I'm too naggy atau saya jadi terlalu seru sendiri, and I'm too harsh. atau saya jadi terlalu heboh gitu. But Jesus is saying to the church in Ephesus, I have something against you. Tapi Yesus mengatakan pada gereja di Efesus, aku nih punya satu yang And usually bertentangan. this word is only used by non-believers. Dan biasanya ini kan kata-kata ini dipakai sama The orang yang nggak percaya. non-believers, maybe they don't like the church. They say, we are against you. Nah, karena orang-orang yang nggak percaya, nggak suka sama gereja, mungkin mereka akan bilang, saya mau bertentangan sama kamu. We want to burn down your church. Kami mau bakar gereja. We want to get rid of you. Kami mau hancurkan We kamu. want to persecute you. Kami mau siksa kamu. But here Jesus, our Lord Jesus said, I have something against you. Kalau orang-orang gitu yang ngomong nggak aneh, tapi ini Yesus yang bilang begitu. Aku bertentangan sama kamu. What is the thing that Jesus is taking so seriously? Sebenarnya apa sih yang buat Yesus tuh sampai serius banget Is it ngomongnya? because they are not dynamic enough? Apakah karena mereka nggak cukup dinamis? Or maybe they are not determined enough? Apakah mereka nggak cukup bertekad? Or they are not discerning enough? Apakah mereka nggak cukup bisa punya roh yang membedakan? Or they do not have enough of discipline, spiritual discipline? Atau mereka nggak cukup punya disiplin rohani? But Jesus said, you have forsaken your first love. Tapi yang dikatakan oleh Yesus adalah kamu telah meninggalkan kasihmu yang mula-mula. When I read this passage, I said, Jesus, there are a lot of things you do not take too seriously.
Ya, saya kemudian bilang sama Yesus setelah baca ini, Yesus banyak hal yang Tuhan bisa Obviously, abaikan. Jesus takes sin very seriously. Yang tapi kemudian sama Yesus tuh dia sangat ditanggapi secara It break serius. his heart. Bahwa ini He adalah came to sesuatu this yang world because of our sin. mendukakan dia karena dia datang He karena took upon dosa himself kita. on that cross because of our sin. Dan dia sudah ada di salib itu karena dosa kita. And yet Jesus is not against us. Tapi Yesus bukannya bertentangan sama kita. He loves us, the sinner, Dia mengasihi kita sebagai pendosa. but he refused to accept the sin. Tapi dia menolak untuk menerima dosa. But Jesus here says, I am against you because Dan di sini Tuhan Yesus katakan, aku bertentangan dengan kamu itu karena you have lost your first love. kamu telah kehilangan kasihmu yang mula-mula. Wow. And he said, this is so serious. Dan ini adalah satu hal yang sangat serius. You know, for many years, I've always said this to the church and to people. I said, you must love Jesus. Dan ini adalah hal yang saya selalu katakan sama orang-orang dan gereja saya, kamu harus mengasihi Yesus. And one day, Jesus speak to my spirit. He said, wrong. Dan satu kali Yesus bilang sama roh saya dan bilang, salah. You must tell them and encourage them and inspire them to love me with all their heart. Ya, kamu harus dorong mereka, kamu harus himbau mereka untuk bisa mengasihi aku dengan seluruh hati mereka. You know, we are not here just to love Jesus. Ya, kita di sini nggak cuma datang untuk sekedar mengasihi Yesus. We are here to love him with all our heart. Tapi kita datang untuk mengasihinya dengan seluruh hati kita. Why? Kenapa? Because he loves us with all his heart, soul, mind, and strength. Dia sendiri pun mengasihi kita dengan seluruh hatinya, dengan seluruh kekuatannya, dengan seluruh jiwanya. And we are at our best when we love him with all our heart, soul, mind, and strength as well. Dan untuk itu kita harus melakukannya dengan hal yang sama. And we are created to love him Dan kita diciptakan untuk mengasihi dia first. sebagai yang utama. First. And then out of that we love all the people around us. Dan setelah itu baru kita mulai mengasihi orang-orang di And sekitar Jesus kita. say, you loved me once upon a time. Ya, Yesus jadi jangan sampai mengatakan seperti itu. Kamu dulu mengasihi aku. Don't look at where you are now. Ya, jangan lihat pada apa yang Don't kau look ada at how sekarang. great you are now. Jangan lihat pada betapa engkau sekarang ini luar biasa. And he spoke to the church of Ephesus, look at where you were before when you first knew me. Tapi kamu mesti lihat dulu tuh kamu kayak gimana waktu pertama kenal aku. Jesus did not say, the church in Ephesus, look at the other churches around you. They love me more than you love me. Nah, Yesus nggak bandingin gereja Efesus sama gereja-gereja lain. Tuh lihat gereja lain tuh mereka mengasihiku lebih daripada kamu. But Jesus said, look at where you were when you first knew me. Tapi Yesus mengingatkan mereka, ingat dulu mula-mulanya kamu mengasihi aku tuh kayak gimana. Now listen carefully. Forsaken love Ya, kasih yang diabaikan is really a forgotten love. itu adalah kasih yang terlupakan. It is forsaken because it is forgotten. Ini diabaikan karena sudah terlupakan. Because friends, it is always easier to fall in love than to stay in love. Karena lebih mudah untuk jatuh cinta daripada untuk tetap bertahan dalam cinta. I can see all the young people nodding their head. Nah, ada orang muda mah udah mulai nih ya. To fall in love is so easy, to stay in love is the hardest. Untuk jatuh cinta sih gampang, tapi untuk bertahan dalam cinta itu The yang church in susah. Ephesus did not get off track doctrinally, but they got off track devotionally. Ya, mereka mungkin secara doktrinal nggak menyimpang, tapi dalam ibadah mereka yang sesungguhnya sudah terjadi penyimpangan. You see, what we do for God is important, but why we do it for Him is even more important. Ya, karena mengasihi Tuhan, melakukan sesuatu untuk Tuhan itu penting, tetapi alasan mengapa kita melakukannya itu jauh lebih penting. We focus so much in the area of doing things for Christ, but not with Christ. Ya, jadi kita jangan sampai melakukan hal-hal tuh hanya untuk Kristus, tapi lupa untuk melibatkan Yesus bersama-sama dalam melakukannya. And Jesus is asking us today, have you lost something? Dan Yesus saat ini lagi bertanya, apakah engkau udah mulai kehilangan sesuatu? Just last Sunday, Baru minggu lalu, one of our musicians on stage,
seorang dari pemusik di gereja kami lost his phone in the church. kehilangan teleponnya di gereja. And he did not realize it until after the end of the second service. Dan dia nggak sadar sampai ibadah kedua berakhir. And he was still in church after 3 hours we finished the service. Dan dia masih di gereja selama 3 jam In fact- setelah ibadah selesai. Not only him, the whole band. Ya bahkan seluruh timnya juga. I went out for lunch, I came back to church, and I saw the whole group of them still in church. Ya saya udah pergi makan, balik lagi, ternyata tim itu masih ada And di I was situ. very impressed. Dan saya sangat terkesan. I said, the Spirit of God is moving today. Dan saya merasa, wah Roh Kudus saat ini sedang bekerja di antara My kalian. message must be very powerful. Saya pikir, wah khotbah saya nih kena banget nih rupanya nih. Even the worship team don't want to leave church to go for lunch. Bahkan tim pemuji aja nggak mau pulang untuk makan So I siang. went up to them confidently. Jadi saya datengin mereka dengan pede. I said, what's up? Saya bilang, weh ada apa nih? Oh, you're not going off, eh? Kalian gak mau ada yang mau pulang? He said, Pastor, we're looking for a lost phone. Dia bilang, Bapak Gembala, kami lagi nyariin telepon nih, hilang. I think if I want people to stay back in this church after this service, all of you, and I make sure that you lose something right now. Jadi kalau saya mau saudara-saudara tetap tinggal setelah ini, pasti saya mesti pastikan saudara kehilangan sesuatu dulu nih. And then, being a good pastor, Ya, sebagai gembala I yang joined baik, in the search. saya ikutan bantuin nyariin. I went down to the hall, the whole church, and I looked for the phone. Ya, saya mulai nyariin di hall, di mana-mana gitu. Saya mulai cariin tuh teleponnya. And something very interesting. Dan sesuatu yang menarik terjadi. I said, can you call your own cell phone? Let's Ya, call. ya, saya tanya, bisa nggak sih kita Oh, he said, telepon? Pastor, I put on silent mode. Terus orang ini bilang, sama saya udah di silent. But you see, if it is taken by someone, that person would have switched it off. Nah, dan tapi kan kalau misalnya itu handphone diambil sama orang pasti udah dimatiin And it has kan? been like 4 hours now. Karena itu udah 4 jam. And if it's still ringing, it simply means the phone is still somewhere in the church. Ya kalau teleponnya masih nyala, masih bunyi, itu artinya kan masih So di gereja. I call the phone, Jadi the saya number. mulai telepon nomor And it's itu. still ringing. I say, good news, good news. Nah, itu teleponnya masih bunyi. Wah, ini kabar baik nih, kabar baik. Nobody stole your phone. Jadi bukan dicuri sama Nobody orang nih. say, praise God, you gave me a new phone today. Ya, nggak ada orang yang lagi bilang puji Tuhan saya dapat I'm telepon sure baru he's still in karena the nyuri. Saya masih di gereja. And I called right into the evening and still ringing. Ya, sampai malam saya telepon tuh handphone masih bunyi. But we couldn't find the phone. Tapi kami nggak bisa temuin. In fact, the next day I called Besokannya saya on telepon. Monday, Hari Senin still ringing. masih bunyi juga. I called on Tuesday afternoon, still ringing. Sore hari Selasa juga masih bunyi. But still today, we cannot find the phone. Tapi sampai hari ini teleponnya nggak bisa ketemu. I think if I call now, unless the battery is flat now, I'm sure it's still ringing. It's still in the church. Ya kalau saya telepon sekarang pun kalau baterainya belum habis rasanya itu telepon masih bisa Still bunyi. ringing, but it is lost. Masih bisa dihubungi tapi hilang. Some of us are like the lost phone in the church. Dan kadang-kadang kita seperti handphone itu yang You are handphone yang hilang still itu. in the Lord, in the church somewhere, still ringing, but you are lost. Kita sepertinya masih ada di dalam lingkungan gereja, masih bisa terkoneksi tetapi sebenarnya hilang. And we call you, your phone is still ringing, you are ringing, but we cannot see you. Kami coba telepon mungkin dan saudara mungkin masih akan bisa terdengaran bunyinya tapi nggak bisa kelihatan ya ada di mana. You are lost. Anda hilang. Or you have lost something, your first love for Jesus. Atau Anda sudah mulai kehilangan sesuatu, kasihmu yang mula-mula untuk Yesus. You know what is first love? Jadi kasih yang mula-mula itu apa sih? What time do we have? How much time do we have? When we talk about love, I get very long-winded. I learn from our young people. They always talk about love. Ya, mereka selalu bilang tentang kasih, jadi saya belajar banyak dari mereka. We got 7 minutes, Yeah. 8 minutes, Oke. 2 minutes. 2 minutes. That is not correct. Oke, ini salah nih. Yang ini salah, udah dimatiin aja. Oh. Anda yang lihat, kami nggak lihat. Okay. You need to change this. Ya, mesti diganti ya, bagian atas nih ganti. This is not right. Okay. So, when I first met my wife, Ya, jadi waktu pertama kali saya ketemu sama istri saya, 1989. 89. 9. I know you don't believe me because I look young. Oke. And 1989, Ya, 89. she was my first love. Dia adalah cinta saya yang And pertama. I'm her first love. Dan saya cinta pertamanya dia juga.
And I cannot tell you all the story. Saya nggak bisa ceritain semua Because dari if awal. I tell you the whole story, I wouldn't be back next time. Ya, nanti kalau saya ceritain semua, saya nggak suruh balik lagi nih ke sini. Bethlehem AG will have something against me. Nanti gereja Bethlehem punya sesuatu nih yang bertentangan sama saya. And I remember, the affection and the attention I give to her. Saya mulai ingat kasih saya, pernyataan saya yang saya berikan sama dia. I will send her home every time after we go out. Ya, jadi For 4 years, our entire courtship. ya waktu kami pacaran nih selama 4 tahun, tiap kali kami habis pergi kemana, saya pasti anterin dia pulang. I would take the bus, send her home, and out of my way, I take another bus to go back. Ya, jadi saya pasti naik bus, saya anterin dia pulang, nanti udah dia sampai ke rumahnya, saya naik bus lagi, baru pulang ke tempat saya. When we have our first car, I will open the door for her. to get Waktu in. kami punya mobil Very pertama, gentleman. saya juga gentleman banget, pintunya aja saya bukain buat They dia. say when the man open the door for the girl, it's either she's the new wife or it's a new car. Jadi kalau sampai ada pria yang bukain pintu untuk wanita, itu bisa ada dua, mungkin yang pertama So itu guys, istri yang baru atau mobilnya yang baru. Ladies, if you want your husband to open the door for you, make sure that you go and get a new car for him. Jadi kalau para wanita mau dibukain pintu sama suaminya, mesti beliin mobil baru buat suaminya. and when I was away, I would call her. Those days, phone card, no internet, Yeah. phone card. Ya pada waktu itu kan masih model kartu telepon gitu. Kalau saya jauh, saya pasti teleponin dia. Until today, I got a whole stack of the phone cards that I spent on her. Ya saya masih punya tuh tagihan-tagihan telepon yang waktu itu saya pakai untuk teleponin dia. All the letters and all the cards I wrote to her and she wrote to me, I still have them today. Dan surat-surat yang dulu masih ditulis antara saya buat dia atau dia buat saya, itu juga masih saya simpenin. I was so on fire. Saya waktu itu wah sangat bersemangat, sangat bergairah. For Jesus, of course. Ya buat Yesus tentu saja. First love for Jesus is about the same. Ya kasih mula-mula sama Yesus juga kan kurang lebih kayak gitu. When I first knew Jesus, Waktu pertama saya kenal Yesus, I remember I slept with the Bible. My Bible was my pillow, in fact. iya, saya tidur tuh kayak ini Alkitab tuh jadi kayak bantal I buat finished saya. reading the Bible in 4 months. Saya selesai baca Alkitab 4 bulan I will saja. have my Bible all the time. Saya akan terus bawa Alkitab saya kemana-mana. I will stay in church not because I lost my phone. On Saturday, on Sunday, I will stay in church whenever there is no school. I will be in church. Saya tuh bahkan hobi banget ada di gereja, bukan karena kehilangan telepon seperti yang tadi, tapi karena saya memang senang banget ada di gereja. Setiap waktu yang saya bisa, saya pasti ke gereja. And I just love to sing to Jesus. Dan saya tuh senang banget nyanyi buat Yesus. I was so passionate. Saya sangat bergairah. I didn't know a lot about the Bible, Saya mungkin nggak tahu but banyak I tentang read the Alkitab, Bible a lot. tapi saya baca Alkitab banyak. And I talk about Jesus all the time. Dan saya juga ngomongin tentang Yesus In terus. fact, I got kicked out from school because I talk about Jesus too much. Bahkan saya diusir dari And that is true. sekolah karena saya kebanyakan ngomong tentang Yesus. Dan itu Some benar. of us, we got kicked out from school, expelled from school because we talk about our lover too much. Iya, kadang-kadang kan ada orang yang dikeluarin dari sekolah karena ngomongin pacarnya kebanyakan. Cewek cowok, ya. I talk about Jesus, and they didn't like it. They got so annoyed and irritated. They got rid of me. Ya, tapi karena saya kebanyakan ngomong tentang Yesus, akhirnya saya dikeluarin dari sekolah. And as I was preparing this message, I look at myself today. Dan sementara saya mempersiapkan khotbah saya pada saat ini, saya juga melihat pada diri saya. I said, Jesus, now I've studied the Bible. Ya, saya bilang Yesus hari ini saya mulai I got baca a doctorate Alkitab. degree in the Bible. Saya punya gelar doktor dalam hal Alkitab. But when I study the Bible today, it's a lot of different compared to what I won't tell you how long ago. Then you know that I'm old. Then when I first knew Jesus, Tapi kalau sekarang saya baca Alkitab itu beda banget dari waktu awalnya saya kenal Yesus. today I can pray much better than many years ago. Ya saya mungkin sekarang doanya kelihatannya lebih bagus daripada beberapa tahun lalu. I know when to raise my voice. Saya tahu kapan harus naikin suara. I know how to stir up, I hope, stir them up emotionally. Saya tahu kapan harus mulai bersemangat gitu. I think I know how to lead people in worship. Saya tahu kapan harus bisa membawa orang-orang dalam penyembahan. I know how to do this more than before. Ya saya tahu hal-hal ini lebih daripada sebelumnya. But I don't sense my love for him today is more than the first time. Tapi saya rasa kayaknya kasih saya sama Yesus tuh nggak lebih daripada sebelumnya. Those days I wouldn't even dare, or I was afraid to speak to people.
Ya. I mean, to preach, to even Iya, teach. waktu awal-awal kenal Yesus, saya mungkin masih takut untuk khotbah. And except for this church, I was all nervous before coming here. Kecuali ke gereja ini, kalau saya selalu udah grogi duluan sebelum datang. And I don't sense that, my love for Jesus is the same today. Tapi saya harus akuin kasih saya You know, sama when I Yesus nggak see people sama. on the plane, when I see people on the bus, when I see strangers on the street, I seldom talk about my Jesus. Ya, waktu saya ketemu orang di bus mungkin, waktu saya ketemu orang di jalan, waktu saya ketemu orang di mana-mana. Sometimes they ask me, so what do you do? Saya jarang ngomongin tentang Yesus, bahkan kalau mereka nanya apa sih yang kamu lakukan? I'm quite ashamed to tell them I'm a pastor. Kadang-kadang saya jadi malu untuk bilang saya di Because I gembala know if I sidang. tell them I'm a pastor, that's the end of the conversation. Karena saya tahu kalau saya ngomong saya gembala sidang, pasti udah berhenti tuh omongan katanya. They will walk away and just politely, smile, and that's the end. Ya, biasanya orang-orang kalau saya bilangin gitu soalnya cuma senyum, terus kemudian mereka dengan sopan pergi aja ninggalin saya gitu. I'm not too excited to tell people about Jesus. Saya jadi udah nggak terlalu semangat lagi untuk memberitahu I'm orang-orang tentang excited to Yesus. tell people about the church. Ya, saya semangat dong bilang ke orang-orang tentang I'm gereja excited kami. to tell people about the youth in my church, especially. They're a great bunch of people. Ya, saya juga semangat untuk ngomongin tentang youth saya di gereja saya karena mereka itu luar biasa banget. All right. But to tell about Jesus, sometimes there's a last thing I want to talk about. Tapi kalau untuk ngomongin Yesus, kayaknya itu hal yang terakhir yang saya mau omongin. And I feel so bad. Dan saya ngerasa nggak I enak. feel something is wrong. Saya mulai tahu I ada yang feel I've salah. lost something. Saya udah mulai kehilangan sesuatu. I feel I'm one of those that is lost in the church. Saya merasa bahwa saya sepertinya salah seorang di antara yang When lain yang Jesus hilang called, di gereja. I'm still ringing, but he cannot see me. Waktu Yesus Where are telepon, you? saya masih bunyi, tapi saya nggak kelihatan. Ada di mana kamu? Jesus loves me so much. Anda tahu Yesus mengasihi saya luar biasa. He has changed my life. Dia telah mengubah hidup saya. He has blessed me. Dia telah memberkati saya. He has made my life meaningful, Dia telah membuat hidup saya jadi berarti purposeful. dengan penuh dengan If today berkat. I will leave this world, Kalau hari ini saya meninggalkan dunia I think ini, I have lived a happy life. saya pikir saya sudah I'm menjalani not hidup sure yang about the bahagia. people, whether they are happy with me. That is not too very important yet, okay? Ya, mungkin But I orang-orang think nggak I'm very terlalu happy. bahagia I sama can saya. go happily. Tapi saya bisa pergi dengan bahagia. This is how blessed I am. Dan itulah betapa saya merasa diberkati. And I say, Jesus, but I have lost something. Tapi saya akan katakan, Yesus, saya udah kehilangan sesuatu. I want to be like the first time I knew you. Karena saya mau jadi seperti waktu mula-mula aku That I mengenalmu. really love you. Bahwa aku begitu mengasihimu. That I really believe in you. Bahwa saya begitu percaya padamu. I hope that each of you here this morning, you can identify with me. Dan saya berharap bahwa semua Anda yang ada di sini pada I saat don't have ini, time to share with you how much Jesus went through before he went to the cross for me. ya, saya harap semua bisa mengidentifikasikan diri dengan saya pada saat ini. Saya mungkin nggak bisa bicara banyak tentang semua yang Yesus sudah lakukan untuk kita, untuk But saya. today simply I say, let us come back to love Jesus. Not like me, not like the other person beside you, but like the first time you knew him. Ya, tapi mari saya mau himbau kita semua untuk mulai kembali pada cinta yang mula-mula itu. Bukan seperti cintanya saya, bukan seperti cintanya orang-orang lain. Tapi cinta Anda yang mula-mula pada Yesus. If you don't feel like responding to this invitation, at least respond it because I asked you to do that. Ya, walaupun mungkin saudara belum benar-benar tergerak untuk bisa meresponi hal ini. Paling tidak saat ini dengan mendengar apa yang saya Amen. katakan, responilah. Amin. So that, when I talk to my wife tonight, she will ask me, so how was the service today? Jadi seenggaknya waktu saya telepon istri saya nanti waktu dia tanya gimana kebaktiannya, What do you want me to tell her? Anda mau saya bilang apa sama dia? Great. Great. And this week when we go back to ICA Hong Kong, and the church will be asking, so how was it? What do you want us to tell them? Ya, kalau orang-orang di Hong Kong nanti kami kembali terus bilang, gimana nih pelayanan di sana? I want to be able to tell them, you know what? They all fell in love with Jesus. Ya, apa yang mau saudara saya katakan sama mereka, You know, tapi yang saya harapkan adalah saudara kembali pada even the cinta men mula-mula cry. itu. Bahkan yang laki-laki pun Even the menangis. children, they were responding. Bahkan anak-anak yang masih kecil pun berespon. And they didn't want to leave the church.
Dan orang-orang muda juga nggak mau ninggalin gereja. You know, they sang with all their heart as we respond at the end of the message. Dan bahkan di akhir dari khotbah itu mereka semua menyanyi dengan segenap hati untuk And meresponi some of them firman. responded by making a commitment right here at the altar area. Dan bahkan beberapa di antara mereka mau berkomitmen dengan maju ke And I depan. want to be able to say there is a revival coming to this church. Dan saya bahkan berharap bisa mengatakan kepada jemaat saya bahwa ada satu kebangunan rohani terjadi di sini. And tomorrow when I get to see your pastor, I say, wow, there is a revival coming to Bethlehem. Dan waktu besok saya ketemu sama gembala saudara, saya juga akan dengar, wow, terjadi kebangunan rohani di Bethlehem. Obviously, if it doesn't happen, I cannot say it. I'm telling lies, you know. Ya, sekarang sih mungkin belum kelihatan. Tapi saya mau apa yang saya katakan itu bukanlah satu kebohongan. But I know this is good and this should happen. Dan saya tahu itu adalah hal yang baik dan itu harusnya And at the terjadi. end of today, as I come to prayer before Jesus, I say, Jesus, thank you for bringing us to Bethlehem AG. Dan saya berharap bahwa di akhir hari ini nanti saya bisa datang kepada Yesus dan berkata terima kasih Tuhan untuk You know, bawa ke I sini. didn't preach a good message today. I mean, it's just a simple message. Mungkin apa yang saya khotbahkan ini adalah satu khotbah yang sederhana. It's not a very clever message, Bukan khotbah yang sepertinya but it's a mendetil, message from mendalam. the heart. Tapi ini adalah khotbah But yang I'm dari so hati. glad that I've encouraged them to love you more. Tapi saya juga bersuka cita bahwa saya bisa And mendorong I've got saudara a untuk fantastic interpreter because she did such a fine job. karena And nobody was saudara upset with her. ya, not yet. Hopefully. You know, Ya, the musicians just come to the stage. Musicians. Oke, pemusik bisa maju ke depan. Okay, go ahead. Finish your sentence. Sorry. Jadi saya berharap bahwa semua di sini bisa diberkati dengan apa yang disampaikan untuk kita semua bisa kembali merasakan cinta yang You know, mula-mula pada I want to Tuhan. lead you in a worship song about the love of Jesus.